السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا۔ یوم، یا واو زبر یو، ہون گول ہوں گے، یو میم زبر ما، یوم یوم، یا واو زبر یو میم زبر ما، یوم یوم، ينفخ ينفخ، یا نون پیش یون، فا زبر فا، یونفا، یہ بھی غنہ ہو رہا ہے، حروف اخفا ہے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا 15 ہے، اس میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو غنہ ہوتا ہے، ناک میں آواز جائے گی، یونفا، خا پیش خو، ينفخ ينفخ، یا نون پیش یون، فا زبر فا، یونفا، خا پیش خو، ينفخ ينفخ، فی الصور، صاد موٹا پڑا جائے گا، فا کو صاد کے ساتھ ملاتے ہیں، فا صاد زیر، فی صاد واو پیش سو، کیا بنا؟ فی سو، را زیری، فی الصوری، فا کو صاد کے ساتھ ملاتے ہیں، فا صاد زیر، فی صاد واو پیش سو، فی سو، را زیری، فی الصوری، فی الصوری، فی الصوری، فتأتون فتأتون، فا زبر فا، تا حمزہ زبر تا، جھٹکا دیں گے، تا، کیا بنا؟ فتا، تا واو پیش تو، کیا بنا؟ فتا تو، فتا تو، نون زبر نا، فتا تونا، فتا تونا، پھر جوڑ کرتے ہیں، فا زبر فا، تا حمزہ زبر تا، فتا، تا واو پیش تو، فتا تو، نون زبر نا، فتا تونا، فتا تونا، افواجا، حمزہ فا زبر اف، واو الف زبر وا، اف وا، ہون گول ہوں گے، اف وا، جیم دو زبر جان، اف واجن، اف واجن، جب رکیں گے تو پڑھیں گے افواجا، افواجا۔ انگلی رکھے سبق پر، یوم ينفخ
फिस्सूरी फ़तअतूना अफ़वाजा। फिर पढ़ते हैं यौमा युंफ़ख़ु फ़िस्सूरी फ़तअतूना अफ़वाजा यौमा युंफ़ख़ु फ़िस्सूरी फ़तअतूना अफ़वाजा। अब एक सांस में पढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं यौमा युंफ़ख़ु फ़िस्सूरी फ़तअतूना अफ़वाजा यौमा युंफ़ख़ु फ़िस्सूरी फ़तअतूना अफ़वाजा। आइए पिछले इसबाक की दोहराई करते हुए आज का सबक पढ़ के सबक को ख़त्म करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ी हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा वख़लक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा मआशा वबनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा वजअलना सिराजन वहाजा वअंज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा लिनुख़रिज बिही हब्बन व नबाता वजन्नातिन अल्फ़ाफ़ा इन्न यौमल फ़स्लि कान मीक़ाता यौम युंफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतूना अफ़वाजा यौम युंफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तअतूना अफ़वाजा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین.